ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 13 श्लोक 4। गदापाणौ गदापाणौ दैत्ये दैत्ये गदापाणौ दैत्ये गदापाणौ दैत्ये त्वम् अपि हि त्वम् अपि हि त्वमपि हि त्वमपि हि गृहीत उन्नत गदः गृहीत उन्नत गदः गृहीतोन्नत गदः गृहीतोन्नत गदः गदापाणौ दैत्ये गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत गदः गृहीतोन्नत गदः गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत गदः गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत गदः नियुद्धेन नियुद्धेन क्रीडन् क्रीडन् नियुद्धेन क्रीडन् नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरव घटघटरव उद्दुष्टवियता उद्दुष्टवियता घटघटरव उद्दुष्टवियता घटघटरव उद्दुष्टवियता घटघटरवोद्दुष्टवियता घटघटरवोद्दुष्टवियता नियुद्धेन क्रीडन् नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्दुष्टवियता घटघटरवोद्दुष्टवियता नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्दुष्टवियता नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्दुष्टवियता गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत गदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्दुष्टवियता गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत गदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्दुष्टवियता रण आलोक औत्सुक्यात् औत्सुक्यात् रण आलोक औत्सुक्यात् रण आलोक औत्सुक्यात् ರಣಾಲೋಕೌತ್ಸುಕ್ಯಾತ್ ರಣಾಲೋಕೌತ್ಸುಕ್ಯಾತ್ ಮಿಲತಿ ಸುರಸಂಘೆ ಮಿಲತಿ ಸುರಸಂಘೆ ಧೃತಮಮುಂ ಧೃತಮಮುಂ ಮಿಲತಿ ಸುರಸಂಘೆ ಧೃತಮಮುಂ ಮಿಲತಿ ಸುರಸಂಘೆ ಧೃತಮಮುಂ ರಣಾಲೋಕೌತ್ಸುಕ್ಯಾತ್ ಮಿಲತಿ ಸುರಸಂಘೆ ಧೃತಮಮುಂ ರಣಾಲೋಕೌತ್ಸುಕ್ಯಾತ್ मिलति सुरसंघे धृतममुं निरुन्ध्याः निरुन्ध्याः सन्ध्यातः सन्ध्यातः निरुन्धाः सन्ध्यातः निरुन्धाः सन्ध्यातः प्रथमम् इति धात्रा जगदिशे धात्रा जगदिशे प्रथममिति धात्रा जगदिशे प्रथममिति धात्रा जगदिशे निरुन्ध्याः सन्ध्यातः निरुन्ध्याः सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे प्रथममिति धात्रा जगदिशे निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे निरुन्ध्याः सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे ರಣಾಲೋಕೌತ್ಸುಕ್ಯಾತ್ मिलति सुरसंघे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे ರಣಾಲೋಕೌತ್ಸುಕ್ಯಾತ್ मिलति सुरसंघे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत गदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्दुष्टवियता गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत गदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्दुष्टवियता ರಣಾಲೋಕೌತ್ಸುಕ್ಯಾತ್ मिलति सुरसंघे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे ರಣಾಲೋಕೌತ್ಸುಕ್ಯಾತ್ मिलति सुरसंघे धृतममुं निरुन्ध्याः सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदापाणौ दैत्ये
त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोधुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यात् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोधुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यात् मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवो दुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवो दुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे।